ओह हेलो गाइस, वाओ। इसमें देखो क्या है, वाओ। वाओ, नो 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 नो, सुपर, कितने सारे टॉयज। वाओ, ये क्या है? ओ वाओ, ये क्या है? वाओ, डंपर। ओह वाओ, वाओ, हेलीकॉप्टर येलो कलर। वाओ, जेसीबी कितनी प्यारी है, छोटी सी। येलो कलर। और एक ये रहा येलो कलर, वाह सुपर, लंबोर्गिनी। वाह, एक और लंबोर्गिनी, वाह हमारे पास दो लंबोर्गिनी, वाह सुपर। वाह, रेड कलर की बस, सुपर। ब्लैक कलर की स्पोर्ट्स कार, वाह सुपर। वाह, व्हाइट कलर की कार, स्पोर्ट्स कार, वाह। ओह वाह, माल ढोने वाली येलो कलर की जेसीबी, वाह। ओह वाह, ब्लू कलर की बस, सुपर। ओह वाह, ट्री, वाह वाह, ग्रीन कलर के ट्री, वाह सुपर टू। ओह, ग्रीन कलर के आर्मी बस, वाह सुपर। ओह, डंपर येलो एंड रेड कलर, वाह। ओह, ये ऑरेंज कलर और रेड कलर, कुछ भी कह सकते हैं आप, सुपर कार। वाह, येलो कलर की थ्री बस, सुपर। वाह, डक, येलो कलर की डक, सुपर।